Hello. Good morning, good afternoon, good evening. This is Fakadu from Youth and Education Support Service Ethiopia from Yes Ethiopia. I'm recording this video to thank you. Thank you so much for all the support, for all the encouragement, and for supporting Yes Ethiopia, for supporting my green card application, and for sending me payments and encouragements and recommendations and comments. I really appreciate your support because this is not only about me, this is about Ethiopia, this is about unemployed university graduates, this is about students, this is about sending positive energy and encouragement across all the world. And as you know, my LinkedIn have more than 45,000, close to 45,000 followers. And I am sharing this also on our TikTok, on our Facebook, on our Telegram, also through YouTube. So a minimum of 100,000 young people are following our daily updates. So what you are doing to inspire me, to motivate me, is not only about Fakadu. This is not only about my career. It's not only about my family. This is about the whole country. This is about people who are on social media. This is about people who follow our daily updates. So I really want to thank you. And I promise to keep serving. I promise to be true to the what the message I send here, to the best interests of the people, the mothers and fathers of different countries. As you know, countries are only political borders. God created everybody on the same planet, in this universe. So political borders are imaginary lines. It doesn't exist between us, right? So we connect with intention, with purpose, with motivation, and with full accountability and responsibility. We understand what it means to feel the pain of each other. So I come from Ethiopia, I come from Africa, but trust me, I feel bad when I hear all these sad stories coming from Middle East, coming from Ukraine and Russia area, also even the conflict in my own country, because I'm an Ethiopian. It's very natural, it's very common to be very responsive to the needs and the voices from Ethiopia, but it doesn't mean I also don't care about the other pains. So it's all about capacity, it's all about our imagination and how far we think and how far we want to make impact. So my plan is to be there for African young people, to be there for my Ethiopian brothers and sisters. In the meantime, to work together with brothers and partners of my country, with partners of Africa, with all human beings. So yeah, I just wanted to share this positive vibe because today I just had a presentation and I had a very big comment, very interesting comment from my committee. I'm almost done, so I'm very close to finishing. I'm also coming to Michigan State University, and I just wanted to thank the people who supported me in different ways. And I promise to give back. I've been giving back to the best of my knowledge, but I promise to keep giving back. So thank you so much. እጅግ አመሰግናችኋለሁ። ያገዛችሁኝ፣ በርታ ያላችሁኝ፣ ገንዘብ የላካችሁ፣ በተለያየ መንገድ የመከራችሁኝ፣ ከጠበቃ ጋር ያገናኛችሁኝ፣ በኢሜይል የላካችሁ በጣም ብዙ ነው ያላችሁት እና አንዳንዴ በትክክል አንናገርም፣ በትክክል አናመሰግንም እና አናውቅም። ዛሬ የምንሰጥ ሰዎች በተለያየ መንገድ እንቀበላለን። እኔ ብዙ ስሰጥ ብዙ ስቀበል ቆይቻለሁ። መስጠትና መቀበል የኔ ሁለቱም እኩል ናቸው። በመስጠቴ ተባርኬያለሁ፣ በመቀበሌም ተባርኬያለሁ። ሁለቱም በረከት ናቸው። ወንድም ስታገኝ፣ እህት ስታገኝ፣ ስላንተ የሚያስብልህ ሰው ስታገኝ፣ እንዲህ ላግዝህ የሚልህ ሰው ስታገኝ ትልቅ በረከት ነው። ገንዘቡ አይደለም ነገሩ። ገንዘብ ያልቃል፣ ይፈርሳል፣ ጠፊ ነው። ትልቁ የሰው ልብ፣ የሰው ስሜት አለ እና ስለ እውነት እጅግ አመሰግናችኋለሁ። በርቱ የኢትዮጵያ ወጣቶች፣ ተስፋ አትቁረጡ እላችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ፈቃዱ ነኝ ከኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ዩዝ ኤንድ ኤጁኬሽን ሰፖርት ሰርቪስ ኢትዮጵያ ከየስ ኢትዮጵያ። አምላክ ሀገራችንን ዓለማችንን ሰላም ያድርግ። ለሁላችንም ይቅር ባይ እና የሚተዛዘን ልብ ይስጠን። ብዙ ሰዎች አሉ
ብዙ አይነት ሰዎች አሉ እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ። አንዳንዱ ገናውኑ ሲጀምር ትንሽዬ ያላችሁን ተስፋ የሚሰርቅባችኋል። ብዙ አይነት የምታጭበረብር አለች። የዛኑ ያ ግን እቺ ልጅም ይሄ የሚያጭበረብረው ልጅም እግዚአብሔር ሲፈጥረው ክቡር ነው። ለማጭበርበር ወይም ለክፉ ዓላማ የተፈጠረ ሰው የለም። የሆነ ነገር እዛ ገፍቶ አድርሷቸዋል። አንዳንዱ ስግብግብ ነው፣ ገንዘብ ፈልጎ ለማታለል ዋሽቶ ምን ብሎ ምናምን እንደዚሁ ጩኸት ፈጥሮ ገንዘብ ማግኘት፣ ተራ ነገር ለማግኘት የተታለላል። ሌላው ደግሞ ብዙ ህመም ያስተናግዳል። ወንድሞቹን እህቶቹን በጥላቻ ያጣል። ደም የፈሰሰበት የሁላችንም ደም ነው የሚፈሰው። መቼም በደንብ የምናስብ ከሆነ ሁላችንም እግዚአብሔር አንድ አድርጎን የፈጠረን ወንድሞችና እህቶች ነው፣ የትም ዓለም የምንኖር ሰዎች ማለት ነው። ግን ያው እንደዛ አይነግሩንም። እንደምታውቁት አእምሯችን ውስጥ አጥር ማጠር ነው የሚፈልጉት። ልዩነት ያንን የሚፈልጉትን ተራ ርካሽ ገንዘብ ስለሚሰጣቸው ማለት ነው። እነሱንም ይቅር ብለን በምንችለው አቅም እኛም ደካማ ጎኖቻችንን አሻሽለን ቀስ በቀስ የምንተባበር የበለጠ የምንተባበር ያድርግልን እና እኔን ስለምትደግፉ በርታ ስላላችሁኝ እርግጠኛ ነኝ ለራሴና ለፈጣሪ ታማኝ ሆኜ ማለት ነው። እኔ ደግሞ የኢትዮጵያ ወጣቶችን ማገልገሌን እቀጥልበታለሁ። አኮራችኋለሁ። በርቱ፣ ተረዳዱ፣ አብራችሁ ቢዝነስ ፍጠሩ፣ ስራ ፍጠሩ። ገንዘብ አዋታችሁ ለአንድ ወጣት ስራ እድል ስጡት፣ ኢንተርንሺፕ ስሩት፣ ይቻላል። ከኢትዮጵያ ጋር አብራችሁ ስሩ እላችኋለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ። ሚሽጋን አካባቢ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ደግሞ እየመጣው ነው፣ ሰፋ ብላችሁ ጠብቁኝ እና ሌሎቻችሁም ደግሞ ያላችሁበት በርቱ በሉን። እናመሰግናለን።